Ayong buntag mga ka-mindset no karon kay katapusan Domingo man karon sa atong bulan mo ni among trabaho diri mga ka-mindset manghilo mi sa kanal no o kay mamo ni among programa diri sa Tagum jud no taga Domingo sa katapusan manghilo jud og kana magtapok-tapok mi no kay para makuha ang mga sagbot nga napo may panahon karon nating gabay na og mga katong mabaligya ganin nga mga lata o napo diri ang among magpila po may karon diri kay para sa mga latang ipaglabay na magamit o sama ani o kaniyo karon na pakita na ko sa inyo ang pagpila sa lata no o nami butanganan magud diri nga labayanan og lata unya sa mga basura nga mahalin pa o sama na o kanaw na pila na para panglabay ha kay para mahalin o unya magamit na sa purok no mga gastohon sa purok o katulang ha o kamo po dito nga uban nga barangay dia buhata po ninyo ni sa inyong purok. Salamat kayo mindset.